पश्चिम बंगाल के बाराबनी ब्लॉक अंतर्गत पुजरा ग्राम पंचायत के नौपाड़ा गांव में बुधवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। पिछले 15 वर्षों से एक ईंट भट्टे में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत 55 वर्षीय गांधी बावरी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पारिवारिक और स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार रात करीब 9:30 बजे गांधी बावरी रोज की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए ईंट भट्टे पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गांधी बावरी किसी तरह लहूलुहान हालत में ईंट भट्टे तक पहुंचे और घटना की जानकारी भट्टा मालिक को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। आसनसोल जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि परिजनों और ईंट भट्टा मालिक ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। हमले के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। কালকে বাবা এই ভাটাতে নাইট গার্ড করে, তো এইখানে মানে নাইট গার্ড করতে এখানে এই ভাটাতে, তো ইয়াতে মানে এই ভাটাতে বাবা 15 বছর কাজ করত, তো আজ পর্যন্ত কোনো দিন ওই সকল হয়নি। মানে কালকের দিন তোমার রাত 9টার সময় বাড়ি থেকে কাজে এসেছিল, দুজন গামছা বেঁধেছিল মুখে, তো বাবা ওর সাথে কোথাও বলে না, পিড়ে এসেছিল, রাস্তাতে আটকে পড়ে ওকে চাকু ঢুকানো হয়েছে। তারপরে তোমরা কি করে জানতে পারলে? তারপরে আমরা কি করে জানতে পারলাম, আমাদেরকে ফোন করলো মালিককে, যেখানে গার্ড ছিল আরও ওরা ফোন করেছিল মালিককে, মালিক আমাদেরকে ফোন করেছিল, তারপর আমরা এলুম। তো এখান থেকে এখন তো ইয়েতে ভর্তি আছে দুর্গাপুরে না? হ্যাঁ, দুর্গাপুর মিশনে ভর্তি হয়েছে। এখন কি কি পজিশন ওর? এখন পজিশন এখন মোটামুটি। কি বলেছে ডাক্তার? ডাক্তার বলছে এখন বলছে মোটামুটি আছে, এখন এখন অপারেশন হয়ে যাবে, বিকাল অপারেশন হবে। কি নাম ছিল বাবার? গান্ধী বাউরি। ওর সঙ্গে বাবার সাথে কালকে বাবা যখন বাড়িতে এসেছিল খাবার খেতে 8টার সময়, তারপরে 8টার সময় খাবার পর যখন ভাটা যাচ্ছিল, তখন যাওয়ার সময় ওই ভাটার সামনে রাস্তাতে বাবাকে দুজন মিলে অ্যাটাক করেছে। দুজন দাঁড়িয়ে ছিল, বাবা বললো যে দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবা জিজ্ঞেস করেছে যে কে রে, তখন ওরা কিছু না বলে দুজনের মধ্যে কি বলাবলি করেছে বাবা শুনেনি। তারপর বাবা রাস্তা হাঁটতে শুরু করেছে, তখন বাবাকে দৌড়ে গিয়ে একজন পেছন দিক থেকে ধরে আর একজন এগো দিক থেকে চাকুটা মেরেছিল। তারপর বাবা সেই অবস্থাতেই ভাটা গিয়েছে। ভাটা গিয়ে পরে ভাটাতে আরও দুজন লোক ছিল, একজন গাড়ির ড্রাইভার ছিল, সে মালিককে ফোন করেছে। তারপর মালিকরা গিয়েছে, তারপর আমাদেরকে বাড়িতে ফোন করে বলেছে যে তোমার বাবার এরকম অবস্থা হয়েছে। আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করেছিল, দিয়ে বলেছে যে পেটটা ছুরিতে করে কেউ যেন একজন কেটে দিয়েছে। তারপর আমার হাজব্যান্ড আর আমার দেওর দুজনেই বাইক নিয়ে গিয়েছে ভাটাকে। তারপর ততক্ষণ কি ভাটাতে উনি পড়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা ভাটাতেই ছিলেন। তাড়াতাড়ি বাবা যেরকম ভাটা গিয়েছে সেরকম ফোনটা এসেছে, ফোনটা করেছে ওরা। তারপর আমাদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফোন কে করেছিল আপনাকে? ফোন করেছিল আমার হাজব্যান্ডকে করেছিল, ওই যে ভাটার মালিক যে তার ছেলে। তখন আপনারা কি করলেন? তখন তাড়াতাড়ি আমার হাজব্যান্ড আর আমার দেওয়ার দুজনেই বাইক নিয়ে গিয়েছে। আমরা তাকে, আমাদের বাড়ির লোক আরও পায়ে হেঁটে গেছিল, তার আগে তাকে বাইকে 4 চাকাতে করে নিয়ে চলে গেছে ভাটা। কারা নিয়ে গেছিল ওইখানে? ওখানে নিয়েছে ভাটার কোন মালিক। হসপিটালে নিয়ে গেছিলেন প্রথমে নিয়ে গেছিল এমএল হসপিটাল। আচ্ছা, এমএল থেকে তারপর বলেছিল যে বর্ধমান রেফার করবো, তো বলেছে বর্ধমান নিয়ে যাব না, তখন ওই দুর্গাপুরে হসপিটালে ভর্তি করেছে বাবা। এখন কি পজিশন আছে মোটামুটি? এখন পজিশন মোটামুটি হালকা, বলেছে ঠিক আছে। ডাক্তারের সাথে আমার দেওয়ারও। কি হয়েছিল কালকে? কি ভাটাতে কাজ করে 6টার সময় এসেছিল, খাবার খেয়ে 8টা-10টার সময় দিয়েছিল। কি রাত্রেবেলায়? রাত্রিবেলায় যেতে প্রতিদিনই কি যাওয়া? প্রতিদিনই যায় আসে, প্রতিদিন আমি যাই, আবার খাবার খেয়ে চলে যায়। তারপরে কি হয়েছে? ওখানে যেতে যেতে মাঝ রাস্তাতে ওই দুটো লোক দাঁড়িয়েছিল, ওই দুটো লোকে ওকে কি বলছিল, তো ওদেরকে সিধাইলো যে তোরা কে বেটো, তো সিধাইতে পরে ওই তখন ওই যেতে লাগলো, তখন ওকে চিনতে পেরেছে তাদেরকে? চিনতে পারেনি। কি ছিল মুখে? মুখে গামছা না কি বাঁধা ছিল। আপনার নামটা কি? আমার নাম সোনালি বাবু। बाराबनी से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।